Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukses Bareng. Kita akan belajar mengenai D3 tentang belajar bahasa Inggris bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai daily conversation and asking two question. Bagaimana sih trik dan tips and trick cara ngobrol lebih panjang? Grammar, tanya yang kepakai. Oke, let's go. Check it out. Tujuannya di sini yaitu setelah kelas ini peserta bisa mengobrol lebih natural, bertanya balik, tidak cuma menjawab tapi bisa memberikan input, memberikan output dan jawaban pertanyaan setelah memberikan jawaban. Dan lalu grammar apa sih yang paling penting saat digunakan pertanyaan? Oke. Jadi ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita berbahasa Inggris kita perlu yang namanya bisa berkomunikasi dengan baik antara satu dan lainnya dengan menggunakan sistem tanya jawab. Kenapa ngobrol sering berhenti? Karena nggak ada pertanyaan, karena kita nggak bisa menimpalkan apa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada lawan bicara kita. Lalu yang pertama di sini ada yang namanya, hari ini kita akan mengunci dengan kunci conversation, percakapan, yaitu yang pertama tanya jawab tanya lagi, bukan monolog tapi bertanya menjawab tanya lagi, seperti itu. Lalu grammar, tanya yang paling penting, pola wajibnya yaitu do or does plus subject plus verb 1. Jadi inti teman-teman di sini adalah ada do or does lalu baru subjek dan verb 1. Jangan sampai do or does-nya ini tidak kepakai saat mau menanyakan sesuatu seperti kamu sudah makan apa belum? Kamu sudah makan kan? Contoh, do you work? Apakah kamu bekerja? Jawabannya yes or no question. Maka menggunakan do or does subjek ini. Contohnya seperti do you work or do you like coffee? Seperti itu ya teman-teman. Atau does she study English? Itu sangat penting ya teman-teman ya. Karena ketika kita bisa memberikan pertanyaan ke teman kita antar satu sama lain, maka sistem bicara kita akan lebih komunikatif antara satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah pertanyaan yes or no ya teman-teman. Pertama adalah do or does subject lalu verb 1. Oke. Selanjutnya ingat cepat, do itu untuk IUWD. Oke. IUWD menggunakan do. Oke. Do it's IUWD. And then does itu menggunakan he she it. He she it ya. He she it digunakan untuk does. Setelah do atau does itu baru verb 1. Jangan pakai verb yang lain ya teman-teman. Selanjutnya common mistake. Apa sih masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman? Seperti ini. Does she like coffee? Does she like coffee? You know what the difference is? Jangan pakai tambah s. Jangan pakai verbnya itu pakai s, tapi menggunakan setelah does ya harus langsung verb 1 tanpa perlu menambahkan verb s atau apapun itu, hanya menggunakan verb 1 ya teman-teman. Oke. Jadi sesimpel itu, do or does menggunakan verb 1. Oke. Jangan menambahkan verb s atau yang lainnya. Oke, kita mencoba speaking practice yaitu yes or no question. Latihan lisan like verbs. The one is do you like a coffee? Like this one. Artinya apakah kamu suka kopi? Jawabannya kan yes or no. Jika ya, maka jawab aja yes I do. Yes and no I don't, like this. Yes I do or no I don't, like this. It's very simple, right? Contoh kedua, like do you work? Do you work? Work. And if yes, jawab yes I do. If no, no I don't work, like this. Very simple ya. Or question number 3, like do you study English? Like apakah kamu belajar bahasa Inggris? Kalau ya, jawab yes I do. Kalau enggak, jawab no I don't. Okay, understand? And what or where questions. Ini adalah pola yang sering banget digunakan. What, apa, what do you do, apa yang kamu lakukan. Jika ya, kamu jawab I'm studying right now with the verb in or with the verb ya. And where, di mana, like
where are you study? Like di mana kamu belajar? Where are you study? Bisa dijawab kayak I'm studying at university right now, or I'm studying in school or dormitory right now. It's very possible. Or where do you live right now? If you're from Malang, you can say I'm live in Malang right now. Or in Jakarta, you can I'm live in Jakarta right now, ya. And why question? Pola why do you verb? Why ini sangat sering digunakan juga ya teman-teman. Why? Kenapa? Karena jawabannya why do you learn English? Terus dijawabnya dengan banyak because, pakai because jawaban because it's very important. English it's very important for the future, for the next future, for the dreaming, for the globalist, yeah. And why do you like this class? Because I need it. Because the lecture it's very kind to me. It's very possible like this, okay? Why question? Ini dialog, kita coba. Contoh, what do you do? And CP said like I'm a student, okay? I'm a student. Saya adalah student, okay? And do you like it? Kalau dijawab, do you like it? Kamu ditanya, maka jawab, yes I do, or yes I like it. It's okay. Why do you like it? Because it's interesting, okay? You can say it like this, okay? Speaking drill, okay? Gunakan urutan ini. What do you do? What do you do? Setelah what ada do, you do. Okay. Apa yang kamu lakukan gitu. Okay. And kita bisa jawab aku lagi presentation. I'm doing presentation, or I do my jobs like this. And question number 2, like where do you work or study? Okay. Where do you work or study? Bisa dijawab I'm studying in HSE or in ITB or in IPB. It's very possible, ya. Question number 3, like do you like it? Kalau kamu suka jawab yes I do, like this. And the fourth, why you like it? Jawab because it's very interesting, like this, ya. Sangat mudah ya teman-teman, insyaallah. Ngobrol berpasangan. Oke, sekarang kalau ini nanti ketika di kursusan, coba sih berpasangan antara satu dengan yang lainnya. Pekerjaan atau kuliah kesukaannya apa gitu. Contoh, hello brother, what are you doing right now? You can say I'm a student right now and I'm a student. And kesukaan, what do you like it? Bisa dijawab I like watching football, I like doing sport, it's very important. Terus kasih alasannya because when I'm doing a sport or something like that, it's make me healthy, it's make me more become healthy, like this, ya. Very good. Extend your answer, gunakan kata ini. Jadi untuk memperpanjang percakapan kita sehari-hari, kita bisa nih pakai ini, gunakan kata ini. And because or also, itu sangat mantra kita teman-teman. Jadi tadi tanya, what are you doing right now? I'm studying and I'm also reading book. Itu sangat mantap teman-teman. Orang yang mendengar langsung, oh ini sangat serius sekali percakapannya. Orangnya bisa menjelaskan dengan interesting gitu. Atau pertanyaannya why do you like it? Dijawabnya dengan because I like it, make me happy, make me fun, or make me happiness, like this. Juga bisa pakai and also. For example, like why do you like it? Because I'm more healthy when I'm doing sport, and also when I'm doing sport, my dopamine will be increased and I'm very happy for it. Contoh, I work online and I like my job because it is flexible, ya. Contohnya bagus sekali. Common fear, jangan takut salah grammar. Ingat, bertanya saja itu sudah hebat. Bertanya itu sudah hebat. Salah atau progres, salah itu sama dengan progres, diam sama dengan rugi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut, lakuin aja ya. Terus tugas, coba sih teman-teman voice note, buat dialog berisi 3 pertanyaan lalu diisi dengan 3 jawaban. Closing day,
hari ini kita bisa ngobrol lebih lama, bertanya dengan grammar, conversation jadi hidup. Oke, terima kasih, thank you, see you next time.